14 na provincial hospitals. Abangan na iba pang mga balita mula sa pamanang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Maabig, magayagat, masantos, yakabwasan, balang sinansakay, pinablin na dumuringal, na sayan na programan Orly in the morning. O ila kumunya watang kilalang ula masiglat, masayaksak, tan magayaga so agaw yunatan, agaw na Miyerkules, Pitsa 29 at bulan na Abril. Ngayon na ba yung pagpapalayas mo sa akin, Edwin? Sabi mo sa akin kasi 29 eh. Diba? Para mapakapagpaalam na ng husto. Subraya Station Manager yun dyan, si Edwin Inong. Yan. Congratulations, Edwin. Anong nangyari doon sa background natin? Parang nawala. Naimbag na bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apong adumdungag, tida ito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti na siya at nga kasasad taptangal daw, iti Miyerkules. Ito walay technical problem. Di ba nga ako rito nakakapagpaalam, pinapaalis mo na ako kagad. Ikaw talaga ka, Edwin, ha? Sige. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa programan Orly in the morning, anggad na buwas na batla. So, pakaringal tayo sayan na programa at ate gagimira. May amay ang malikot, amay ang maurman. Say maurman aray kabyangan na saray nalalamas tan mananisya ad katuan
Ya pinablin na dumuringel ya araya ilalaban tayo ada sayan na programa. Say malikot, aramay nababatikos. Natutulog at saray komentaryo tayo. Pero ata nalikot yo pansamantala ng bangat itan. Pansamantala ng bangat itan. Makapampainawa iraratay layagyo. Makapampainawa kayo da saratay komentaryo. Da sarayay liwan kagagawa. Da panangikurang na gobyerno. Pero agmagnayon tan. Aray manunahan nila ng impormasyon na balita. Labin sa kay halos ya kabyangan na kapulisan tayo. Jaad luyag na Pangasinan. Pigararaya ya opisyal na pulis. Aya at pangidaulo na say mismo na provincial director. Jadluyag tayo na Pangasinan, Colonel Arbel Castro Merculio bilang provincial director at arilib iraraya kaibala sa pigaran opisyal na Philippine National Police ya araya lagi at hipi at sara may balay area of jurisdiction daranya. Antay makasunod. Okay. Mangitor tayo na komentaryo nilira ada satan na tatay gagimira ta aya at nalapo mismo at national headquarters na Philippine National Police Camp Brigadier General Rafael Crame, Quezon City. Special orders number NHQ SO URA 2026 3918 dated April 27 ng agaw na Lunes. Following name are relieved from PRO1 and reassigns to PHAU DPRM effective April 27, 2026. Travel shortest route by land transportation is authorized. Aya at nalapo mismo by Command of Police General Nartatis Jr. Enter itan bilang official communication ng Constancio Chihayog Jr. Tansin Nere Vincent de Ignacio, Police Lieutenant General Chief na Directorial Staff. Okay. Naani dantayutan na malaknaban niya komentaryo at amay matlante so kinakatungtungkod na kabyangan na saray opisyal na pulis at walamot sa ibabagaran sayang isang. Konektado kasitan at samay agawan pinanraid at saramay bukis na huiting ja at luyag tayon Pangasinan manutubot tilang bungat. Jada karuman nira ng impormasyon na balita da lokal tinangguyor ng Deputy Speaker Maria Rachel Arenas iraya kabyangan na saray young legislators o mga batang mambabatas na asiyan ya isabatas o gawan yan lay supang kakasakay.
at anya pantangguyor ng Deputy Speaker Rachel Arenas aray kabyangan na saray ugaw iran na lawmakers jaad Timog Silangang Asya yagawon niya konkreto na aksyon suli statura na pangkakasakay na rehiyon lapod akasalalay kwanto sunsunod o untumbok ya henerasyon na leader na kinabukasan na ASEAN. Aya kwanto su impalapag to ng Pangilukas Karuman na mikatlon consultative meeting na yang parliamentarians na ASEAN Interparliamentary Assembly o dino AIPA ya ginawa da panamaglay na video conferencing. In purok mat ni aya at importante na mambunga na untalan na partnership tan aktwal ya kurang at panggawa na sarayler ya makinabang ira interon na mamamayan at rehiyon interon umbalay bilang pinuno na satay AIPA 2026 mangidadaulo na AIPA 2026 organizing team tan chair na House Committee on Foreign Affairs impalapag ng Deputy Speaker Rachel Arenas siya walay natatanging papel iray mga batang mambabatas sa pagsulong ng makabuluhang pagbabago. Anya, mas malinaw na nauunawaan ng kabataang leader ang epekto ng mga pangakong hindi na ipapatupad dahil nasasaksihan nila ang mga ito sa kanilang mga komunidad at sariling henerasyon. Impurok tumot niya, yasaray kababayan at dapat at kabaton ira importanteng pwersa yat panggawa na polisiya at agaya ituring ya kakulangan na sa eksperyensya o dino karanasan. Kabilang at sara may pangkaukulan ya kurang su pagipasa na sara enabling law pangigetar na manunong ya pundo tan na panubat ada sarata institusyon tapian nasa katuparan iraraya ya deklarasyon ada rehiyon. Impurok to niya so kaimportantian na pangkakasakay na saraya bansa ya kabyangan na Association of Southeast Asian Nations o dino ASEAN ada panarap na saraya unyaran na may parparan na hamon tan panpatibay na kooperasyon da panamagloy na sarayay yang legislators. Kabyangan tundan at dinauloan mat na Pilipinas so untalan na pantutuyaw bilang host na AIPA 2026 presidency ya sa igagumtan at pangkakasakayan iraratay kabataang leader tapian isulong iray mas inklusibo tan matatag ya agenda para da Timog Silangan. Kabyangan tutan, walamat so nagawan na rerouting at traffic advisory tan aya at ipapalapag na sa Public Order and Safety Office. Pakiprint na lang ito ka Edwin, hindi ko mabasa ang liliit. Talaran na nyo noon tuyay dalan yagawan ipakurang na sa Public Order and Safety Office nililalagi na sa nagawan street party o bangusan kalutan. Good morning kinan Ima Alipio, Miriam Bulataw, Ron Tandok, Maxi Solis, JM Balesteros,
Romulo Espinosa, Alex Centeno Rosal Jr., Oscar Dolormente, Nida Obispo. Nards Tibay, ang pinakamatibay na nardo na pinatitibay ni Cristita sa umaga't gabi. Teresa Cornel, si Jolens Antipulo, happy birthday kina Roberto John Stillo, Master Sarlo, si Alex Rodas o Avi Rodas, Lynn Coronel, Pano de Quinto, Jomar Landingin, Rusty De Vera, Aray manunan iray viewers tan listeners sa sayang programa tayo kay balatan si Amigo Binjitan. Siguro jalad arom ya pangkanaw na walay pakabitlak lamot at sararatan niya ngaran nyo ta say DWIC News and Public Affairs at mansamputla gad nabuas umpawila at Mother Studio ya home radio unless wala ray balon na development nanto ni pantungtungan da di man ad tagay ang tayo lang ti change management lapod samay impatay na sa presidente tayo la late Diak Dominic Edgar Angeles Cabangon at nansalat sa management siyempre mansalat mo na policy. New leader, new rule. Tanang nang tayo balot na anin, anto sa development tutang. Tayo mapaga, ag kami unikban ada kasiksikanan nyo. Kasi nga sa tay gagawin nyo mo tiya panangaro ada si kami. Ya agyamimot inikbanan. Nanunutang ko'y aroy bilaya. Agkumbalot inikbanan. Good morning daw kay Pastor Jerry Ballesteros, Aurelio Tandok, Marita Velasquez, and Robin Balulong, and Bibot Peralta, si Mr. G. Matic. Good morning, Mother Helen Bernardo, ya ka-monitor ditan at California, USA. Wala ray advice tumot ya nayarin alisan. Alagar ka, mother, ta aralun tani so option. Although wala laray offer, painawati ni daisot. Pampainawan tini layag na sararatay wadtan iran balasubas ay kabyangan ed gobyerno ta piano may nabambantayan tira manggawan nira na sararata aram niran na kalukuan da at santayo rarata lalamot at ati gagimiran na ipalapag. Antayo, no, ang gapo kasi man batiko sa sararatan, no, ang gapo mambantay sa sararatan, abuso unda, di ba? Abuso unda. Kanya na sika tayo, gagawin tayo raratan na trabaho,
para matlam lamang pang kaabigan nyo ran pinablin dumaringal ta si kayo so dapat yabos si kayo ran listeners mi si kayo subos mi tan karapatan nyo tan ya nakabatan nanto'y nagagawa yakiwas kurang nasa gobyerno your right to information on public matters. Kaya ilalaban tayutan pinablimiran na dumuringal. Halaga rin tayo may advisory malapod Public Order and Safety Office. Tani sananoy so aasikasoon ng Manager Edwin Inong. Aglamang italtalot tapur kisi katulay manager. Kanyan makapa-stress mo awa. Pero tayo dapat na stress no walay pau di arco capsule. Tasay pau di arco capsule at mabis kagitan niya immune booster. Naman bilang yada nalilik na yun sarili yo ya magano kayo nakakasawan. At agtagay sa blood pressure yo. At agtagay sa blood sugar yo. Amay-amay so virus toxic na i-encounter na lamalaman tayo. Ang kapoy problema sa atan. Basta walay pau di arco capsule ya maksilitan ya immune system booster. Mampanormal na blood sugar, mampanormal na blood pressure na ikalya amin niraratay virus tan toxic na lamalaman tayo. Pero no wala rin nalilik na yuran na tukamalang klase na body pain, ang sakit iraratay ula-ula tiyun agla na uunat, ya singa rayuma, arthritis, apang kelat-kelat na saray ulat, yag nauulat. Amin, ya sakit na lamalaman, maganutan, ya natambal, ya nalik na yo, ya anggad, lamalaman nyo, ya talagang tagos hanggang buto. So pakalik na yo, nasay inawa, numampuyok kayo na satay pau liniment imasahiyo at lamalaman nyo ya dagling mararamdaman ang ginhawa na nanunot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract mula pa sa Brazil. Kaya walang aw sa pau. Orly in the morning. Jack Dilo Dila Carsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagi ken riknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit tuulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti pau di arco capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti pau di arco capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti pau di arco capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang oras na ito ay hatid sa iyo ng Eternal Gardens Dagupan. Sa loob ng 5 dekada, ang Eternal Gardens ay naging tahanan ng mga alaala, kanlungan ng pag-ibig at sandigan ng mga panahong pinakamahirap. Tulad ng gintong hindi kumukupas sa paglipas ng panahon, sa Eternal Gardens, ang pagmamahal at alaala ay mananatili kailanpaman. Ito ang aming pangakong hindi nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, ang Eternal Gardens,
kasama mo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.eternalgardens.ph. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugaan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Hindi umuurong sa pagtulong. Ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Sa mga minamahal naming consumers ng Sintelco, mayroon ng Pay Anywhere scheme na kung saan gamit lang ang inyong mga Android phones ay pwede nang magbayad ng inyong electricity bills in no hassle at real-time recording. Iwas pila at abala, kaya mas makakatipid ka sa oras at pera. Tumawag o mag-message lang sa Sintelco para sa mga listahan ng accredited payment centers. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sintelco. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas magiging hot pa ang iyong bulsa this summer sa Magic Department Store Summer Sale. Department Store Summer Sale. Talaga namang mapapasigaw ka hindi sa init ng panahon kundi sa init ng diskwentong hatid ng Magic Department Store Summer Sale. Dahil up to 70% ang discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na and make your shopping experience cool this summer with Magic Department Store Summer Sale.
Summer Sale. Feel the heat and the savings at Magic Department Store Summer Sale. Enjoy up to 70% off on awesome selections from April 16 to May 3, 2026. Visit any Magic Department stores near you. DTI Free Trade Permit number R1035 series of 2026. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Wala ray reaction siya tampula. Good morning Manaya at kinan amigo Roger De La Cruz. Tan welcome home balikbayan at kinan Rotes De La Cruz from California, USA. Likewise, welcome home. Pimawil si amigo JC Migallon na lapuman at Florida, USA. May nang babalikbayan dakal amoy dollar yunatan tani at agay so salatan na dollar da piso bimagsak lalamet at ate gagimira so piso tayo imabutla alabsanan tulay senior citizen ay mabutla at 61.3 100 Philippine piso at ate gagimira so piso dollar exchange. Mataas ang tama, mataas din ang palitan. Bagsak pero ang presyo ng Philippine money natin. Convert mo sa dollar. Nako, masyusure tira may balikbayan. At ano man bilbilang si JC Migallon at kaawit na mga $50,000 ay isalatmutan namigo di 61 la ay balbalag so kantidad tutan. Sige sirin agkaamot-amot paway kala ta man celebrate tayo ng Boboy Kukya. Lorenzo Batong Tulay ditan at Kayanga City, Sampabian. Tan si Chris Bombay Pandila, huwag kang pahuhuli, sabi ni Lorenzo. Sa kwanan na Dimple Fernandez, masyado ko nun masakbay so pangikapot at Satay Divinesia Highway. Okay tan, mas marakap no masakbay at apiano naida na tampol na untalan malaknaba na abiso iraratay motorista di malanak ditan na kalabyan ang bilbilinot ang bilbilinot ditan at Satay Divinesia Highway. No wonder why wala rin nababangga, wala tricycle yakin with kanya binanggato may binanggato at ate gagimira so aramay tent ditan ya sakaya tricycle driver so bimangga sa may tent ditan nagkalutan at karukuyan na Divinesia Highway bandad alas 8 na labi. Katutan si papalapag met ng Dimple Fernandez siya sa ikwanto dimmalanak ditan dan bunagalabi kuya dan ngaliak met abangga ngalik met abanggay raramay papalagay darang kiosk tan tent ditan lapod ambilbilin met kwanto met kanyan maging alerto kayo dapat ag kayo mampapa
kayo masyado ma-plus ya mamaniho. Anong kalabyan lang te at sa pinanmaniho kla sa may manugang ko ya si Ryan De Vera. Slow ride mat sa ikwantot makapatak-takot dya. Kwanto? Makapatak-takot dya. Kasi sanay di man nag-Canada ya maawang so dalan an wala so speed limit. Di man nagdibili siya highway kalabyan. Amay-amay so unlusot iran motorcycle, single motorcycle, wala ray man kakarira mo ditanya. Sa naninira tay maprosira man pabatik iray luluganan. Kanya no wonder why akin amay-amay na aksidente ditan Divinesia Highway tambil bilingan lanti. No iparam rumah lugar sino ka di man weste. No nadalam mo ratan weste. Paula ka wala ka alaminos going to Mabini, Agno, going to Bani, Dasol, Bulinaw, mayamay susular, maliwliwawa at ating agagimira, duma, ni kumparam dyan sila na dagupan. Atila-tilak lang. Katon na walay tricycle, yan ibang kadiman na kalabyan. Muntik na ako kuha ng Dimple Fernandez. Sa ikwanto, masyadong maaga ang pagsara ng Divinesia Highway. Okay lang yan. Mas maganda kung maaga para at least alam na nila. Rerouting na tating gagimira. Papakabat saray kabiyangan na motorista General Public malapula April 29 natanya agaw na Miyerkules alas 12 na kaagwan yang gada Mayo 1 agaw na Biyernes sa porsyon na New Divinesia Road malapod Divinesia Pantal Gibang Section up to 7-11 Lukaw at Saraduya at amin ay klasin luluganan. Paano to may single motorcycle ay? Lapod ay panggawa na Dagupan Bangus Festival 2026 Divinesia Highway. Dakil kuno so i-deploy iray personnel at saratay affected areas ya unasisti at saray motorista tan general public kanya ni ya abisula at sikiran na motorista ya mananap kayo na saratay alternatibong rota. Gamanuntan, may kakarumot ira da saratay inconveniensyo ya mampaspasin siya kimot. Anos lang bungat. Aray private vehicles malapod north and east direction Bagyo Agno o Bagyo Agoo Sampabian Mangaldan ya uladya da west direction da Bimaloy Lingayen Alaminos City Saragios, Undalan at A.B. Fernandez Avenue. Only ko kayo da Burgos Street to Tapwak, Locaw Road. Saray private vehicles malapot south direction San Carlos City, Santa Barbara, Calasiao. Ordanita bound to west direction Bimali, Lingayen, Alaminos City, Bulinaw. Dalang kayo da Calasiao, San Carlos Road, Baya, Malabago, Manton right kayo at Barangay Duyong. Barangay Nagsaing, turn right at existing Bimaloy, San Carlos Road, Siadolan Arawiya. Saragyumot sundalan ditan at walay shortcut ya dalanditan. Umala po kayo
Malabago, diri suod Duyong. Aray Malapod, west direction, Lingayen, Bimaloy, going to Dagupan City proper, Kalasyaw, Santa Barbara, at Saragyo, Suman turn right, itanad Sitio, Dumurog, at Barangay Lukaw, Nandi, Jakila, at Gayaman, Bimaloy, unli ko kayo ditan, diri-diri sulatan niya umpaway, diman, at Kalasyaw, Lukaw Road. Aya at kintan, sanay la iraraya at untan nirandalan, araramay kulurum, are kulurum, o kaya ang gapuraratay ORCR na saratay luluganan da. Tano walay nagawaya singa checkpoint, at antadala susurubunda malapo laratan at Sitio Dumurog, unlikura diman, paway di magkulay Dikano, diri-diri sutan niya ula diman San Carlos City or paula Lingayen. Basta nalagpasan talabat may pwesto na sararatay checkpoint. Aditan ira undadalan. Simintado mo't marakip may dalan ditan. Ang gaano ditan at party ula kayo da barangay Kalit. Pimaloy, umpaway kayo tan Lukaw, Saragtutan. No, malapo kayo at Lingayen. Basta say agyo dadala ng labat at stretch na Divinesia Highway. Pero aray motorista, malapo mo at E.B. Fernandez Avenue, Nugabayoy undalan at Poblacion Weste, kasi arawi mo't ni may kolaan na street party, arawi. Saragyo mo't lagi unlibur ditan at going to Bunuan. No, padalanan kayo, siguro malapod tat LTO ditan at NBI sa Andalatan. May tungtong kayo, nayari mo't siguro. Pusong mamumot irarate arum ditan aliwan siya nga sara may arum ya puso negro. Ya ang gano akahasard ka lalante, akahasard ka, akapark ka, kahasard ka, wala ni driver di manadlugana mo, pilit to kanin tikitan. Agaylatan mo to'y wala re reklamo at sikat tayo jay sikat lan maong yay Olanda tate gagimira. Okay, good morning Sir Idol, tuputong ko palabat sa Inter na sangguni ang panglunsod at puso nan 28 datan at Jad downtown area labat so pan Erlanda akin at abagulatan idol kwanto non tumata siyempre dumamot sumano uloy di dumamot supata karanto. Sabi naman ni Ma'am Lani Bautista Paragas, bakit hanggang bukas na lang ang early in the morning? Di ako naka-tune in for 2 days, sir. Sabi niya, oo. Kasi yung DWIC News and Public Affairs, magsasara na po yun. Pero itong istasyon, hindi pa po magsasara. Change programming lang. More on music. Babalik na sa kanyang mother unit na home radio. It feels good to be at home kanda mo kande. Pero ganta ata baka wala ni other Iran na development kasi biglaan na ba siya ay. Ang gapo ni anggan mimo, ang gapo yung anggan nakin. Tawag labat. Siyempre, kumplay tayo. Mamasnok kay ba ni Jeremy Nathan, si Ka Edwin Inong, masibugya. Mas masibug ng sinistor Durya. Nagkakaintindihan ba kayo pag nag-uusap kayo?
Ha? Hoy, hoy. Buloy kanto. Ayun ang advice, Ma'am Lani. Pero huwag kang bahala. I-chat kita kung nakalipat na tayo ng bagong bahay. Ano bang gusto nyo? Kwandansyak lante. Ano ba yung wag na nating dito, surprise na lang. Okay, unlatila natin at sa may kontrobersyal tan sensational Iran issues. Eksakto alas 7 so oras tayo. Pero nang kuniraramay balon na viewers no walay balo ya nan chat sikat tayo at ate gagimira. Baka nasaglawik lalamot iraratan niya basaan. Si Jaime Rodriguez at bitlak lang nga mo, pero ulitin talalamot ha. Sa ikwanto, may snappy salute Sir Orly. Thank you for your service. We will miss you. Please mention as wherever you may go. Sige, huwag kayong mabahala, mga avid listeners. Kahapon, meron ng tawag. Pero I'm still studying my options, ha? Atok Kalimlim. Sabi, Idol, grabe yung puso dyan sa harap ng City Hall. Si Ulanday, ako lang tinikita niya samantalang ilan kaming nakaparada dyan, Idol. Kuanan Atok Kalimlim. Ay, nako. Swerte ka nga, tinikitan ka niya. Yung iba, naiinggit sa'yo. Bakit siya lang ang tinikitan mo? Kami, hindi mo kami tinikitan. Kwanda mo. Orly in the morning. Mapag-uusapan kayo, di ba? Gina Calyanta, yung rehidor na Intramuros City of Dagupan, Jamie Torrio Rodolfo Fernandez Flor Bautista, napulyon nating lahat, napulyon ko. We will miss your program. Madami na ang masaya sa na balang laso mambatikos na katuan. Kanto. Hindi ko babatikos sa may katuan, may aliwang kagagawa si katiba at batikos tayo. Ipapalapag tayo sa katuan, di ba? Robert Aguado, Dr. Amela de Vera Carino, si kanto, kau naalis ditan ha. Ditan kala, kinditan, siga kantan, kabad na kantan. Pasensya kala. Pero ipakabak ko na inusulaan ta. Nayarin man podcast, nayarin man vlog, nayarin painawan ni si Noel Mejia kanto lugayan ko para ipilo Bats 83 na City High tan aray Manduringal at Barangay Bunuan Geset. Jima Busto, si Lor Swelwita, ang bilbilanget at di Venecia Highway, balot jad asingerlad esteja malimliwawa kanto. Dio Valdez, former Barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, inawayaon sa Bintampur Ditaan at Barangay Salaan Kaibala si Patrick Molina. Mario Ico, Sofia Matias Ditaan at London, enjoy mo'y bakasyon.
Ang putang dyan, kaning susumpot, ditang kani. Mananos ka balot at butol na panahon ditan. Pat Molinaong, Ernest Mosaid Jr., Cheryl Mislang, ditan at Dulag Labrador. Padalang kami ditan, masyado lang matraffic natan. Diman at Tubuan. Angela de Guzman, Len Coronel, si Cristina Cabugao, Benedict Dumayas, Benedict de Oro, hanggano inor sa pakadestinoan mo, tumbukan taka tawalay good tracking device ko. Exclusive labat at sika idol. Talaga lang mo ta. Long life, God bless. Imawat ya pansiyumot. Iray Solvita family kwan. Limaran minutos. Kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Pigaran na kabyangan na saray kapulisan jaed luyag na Pangasinan. Araya su arilib ed pwesto at ate gagimira. Arilib ed pwesto. Base ed order ng General Nartatis. Araraya ya kangaranan PNP personnel arilib at PRO1 tan in reassign demand at PHAU DPRM demand at personal holding and accounting unit PHAU personnel holding and accounting unit aya at specified unit siya under the Philippine National Police Directorate for Personal and Records Management DPRM Director for Personal and Records Management demand at National Headquarters at the Camp Brigadier General Rafael T. Krame. Akin at wala raya so nagagawan holding and accounting unit sa purpose to ya tate gagimira. They are responsible for the accounting and management of personnel who are placed under special status. Uy, alaga, pinarakap damo ta, balibalin dungulun. Wala kayo kuno manaya den kargada kayo sarama special status. Aratay personnel status at commonly holds personnel who are on floating status or awaiting investigation, undergoing administrative cases, on special reassignment for administrative purposes. Management, it is under the operational control of the DPRM, ensuring personnel records are maintained during the holding period. Itan, ayaman. So, kabyangan na Directorate for Personnel and Records Management, DPRM, ikargaradatan. Antutan at ate gagimira sa DPRM Division composed of 5 division covering manpower procurement, personnel transactions, plans and policies, benefits and pension, and central records. Anto'y mission to niya to assist the PNP chief in managing the recruitment, administrative actions, records, welfare, and discipline of PNP personnel. Ditan ad Camp Krame sa management under tan na control na DPRM
Pero may babagara, wala ra kuno ad Personnel Holding and Accounting Units, PHAU. Sa purpose at sa PHAU responsible for the accounting and management of personnel who are placed under special status. Bali-bali yadungilan. Akin at special status ay, una, tasikara, wala ra at floating status, ang gapo. So, untalan na posisyon dara niya, watan ira, ya, manalagar, at investigasyon, floating status. Tawaganda ka la, investiganda ka. Wala so aarapon mo, ya administrative cases. Siya para raya at atiga gimira, so, inassign the PHAO DPRM manunaan sa Provincial Director Police Colonel Arnel Castro Merculio, si Police Lieutenant Colonel Dacos Balinang, Police Lieutenant Colonel Quinton na Tumildin na Kasabar, si katuya mo'y hipilitan kalasyawa, nagak nalilingo, dugaak. Si Police Lieutenant Colonel Saldi Corbe Puentes, Police Lieutenant Colonel Arvin Gomez Jacob, si Police Lieutenant Colonel Norman Tabaldo Ranyon, si Police Major Noel de la Cruz Kabakungan, Police Major Ramsey Balisong Ganaban, Police Major Peter Paul Valerio Season, Police Captain Benedict Campos Espinosa, tan si Police Captain Christopher Pahatin National. Araya, suwalad floating status and under investigation. Wala ra may pulis siya kakatungtong tayo at ating gagimira. At sa ikwanda, wala amoy pikabyangan da samay agawan raid kwanda nasay MBI at sararaya so bukis operation na satay illegal gambling, particularly wetting. Sa Ikwanan Master Sarlo Gonzales, hanggang walakad Canada yamang programa foreign language dengalun mika konto. Mampabangat akne at kinan Benedict Dumayas no panon tumot so panag English tansarate diction pronunciation. Kasi kato at mabubut at training. Lanang may untala at training exercise. Kaiba to'y at si training, na training, tan si anti-training. Okay. Sa issue, kwanda, nayarin walay pikabyangan to at samay raid at illegal gambling bukis atay huwiting. Siyempre, dakdakal ya reports on sasabi demand at kinan General Nartatis dakdakal so nanununod social media gagawan negative ira so reactions, perceptions at arum nira suspicion na saray netizens kapulisan tayo akin at ararayan operation al flourishing despite ya illegal kaibalagtan superyaan yalanang itan at atay gagimira
ya ipapalapag social media iraratay drop ball una pulag may bula untulok man untulin ulamad opisina ng hipi may drop ball doon na sila nagkakaibasan. O kabat nun Richard Akalag tagaman na si kayo barang kayo kabat to si Ibasan si katutan so tatawagan dan King of the Persia. Aliwan King of Persia. King of Persia. Aman, Roland Ibasan man. Pantapigaran Ibasan tan taluray. Pero sa na ririkul ko, tengaran na Roland. Di ba si Councilor mo, di manad si kayo, mampapadrabol mat may waman niya miyembro na satay tatawagan dan si katuni chairman na samay anti graft and corrupt practices o may ano ba yung grupo ni na Dante Jimenez aman si katoy ng chairman dya, bali na sampabyan. Nga po, pinulyalan to may operation na sa may drop ball. Tadakol ko na napasakitan to. Siyempre, i-preserve to may political career to mata. Good morning, at kinan amigo. Councilor. Good morning mga manayag kinan amigo Johnny Paraan, the new kid in town. Yakuanan Lorenzo Batong Tulay. Okay, di ba nanunutan nyo na Imbunaga Simba nang gawa na raid so National Bureau of Investigation base at reklamo na Philippine Charity Sweepstakes Office o dino PCSO kaibala may operator na sa Grand 88 lapod sikara so nalulugi at saratay negosyo da at saya so small town lottery tawalay ka kompetensya da ya underground, bukis, guerrilla. Kanyan sa remittance, ay naapektuan sa remittance, ya ipawit di man at PCSO. Si PCSO, mang problema mo at sarate projects to, at aditan tumot lalaan lanti, iraratan supundo, manlalapod sa may legitimate, legalize, small town lottery, ja adluyag tayon Pangasinan, yanala na sa Grand 88 so abitla ya prangkisa. Natan, walay nagagawan bukis, walay guerrilla, agmut ririden, nasaray kabyangan nakapulisan, kaibalaray hipi saratay respective municipality siya kawalaan na satan niya operations kanya-kanyang jurisdiction. Siya pa sumakapangiganggan at police, yaman raid, at sararatan at atay gagimiran illegal ya operation. Only the chief executive. Kasi kato, so immediate singa boss mat, nasay provincial director, si provincial director, amo mat nasaraya chief of police, si provincial director, amo tumot si regional director. At galawan mo si rin. Iman, so hornet's nest ya tatawagan da. Bugakan mo, maubong na bayaong. Yawan man na masamsamit so panangakanday dilo. Kaya no binugak mo man, na-sting ka, nabugkubugkulang ka, di ba? Nakalkanit pwistom. Mamasnok. Siyempre, may immediate superior da. At LGU.
Tan si katulabat sa makapangigang ganad satan. So ang tigawaan natan ng Grand 88 operator tanalulugi at atay gagimira kimbaraw natulong at PCSO yasi kwanto ramay daily collection tayo agkula namit lapod wala lanti so illegal walay bukis at ang kapumot sumanggangan niya ridon iraratan siyempre mangkakalaban iraratan at atay gagimira at politika at sa gabay mo't lanti at si karala sumangipakura mangibatik at satan yaabitlan pagalaw kanyan agmut nayari adwara sa operator ta wala may tatawagan tayong cutthroat competition at satan base mo't la di papalapag na PCSO sakay labat sunaydan na prangkisa o lisensya yaman operate at sakay ya probinsya pero tuara nagmaliwa dwara ame sakay guerrilla ame sakay legit kabaluyan at agtumat na patundag tumat na paurol nan legit iraramay guerrilla tagto na iganggan sa hipe sa makapangiganggan amay wala atagay opisyal di ba saan ito agawa batik natan diman at PCSO kimuraw na tulong si PCSO tinawag so NBI Manila si NBI Manila plinano no panon ira ridon iraratan ya kulay operasyon na saratan ya bukis dakdakal sunaral unaabot ang mga 150 ya katao walay sakay barangay kapitan ditanod manawag walay administrator ditan ad Rosales tan arum nila ad arum ya munisipalidad naral iraratan sa pangkalawan mo sa nan-ural MBI agadibalag ya black eye at kapulisan MBI Manila ni si karen nan-ural samantalang wala dapat suman-ural at satan jaad Pangasinan sa ikabiyangan na Philippine National Police at si Philippine National Police bulag, tulog, umul di ba? Ang gapo ang garong galaw ang ganon tirireport mo si karan malaknaban su illegal at Pangasinan aside at waiting walay piryan si siyempre si police mo at paurang kutan ay mani-ignore na gintutan ay mani-ignore na gold paurang mo pati mo sirin may pabo, pato o ganso yung mani-ignore na gold andi ang pupuyo mo alaga mo tapiano kada mani-ignore walay pinanabang mo di ba untan kabaluyan ang gano agtila ipaliwawatan antayula sige pa sirin, wala, nananang mo, at their very noses at saan ka nang ninday illegal, antadaya illegal, dalan-dalan labat ira illegalistag, dara urulan. Nan inurul ira na MBI iraraya, tampal, udlupa, na Philippine National Police. Na insulto si General Nartates. Anong ginagawa nyo dyan? Bakit iba pang unit ang nagre dyan? Bakit ganito? Aglabat larang gano'n ang gawa na Budabil o dino may muro-muro, ya raid, kumun. Tapiano, ibagan walay record damat. Walay accomplishment damat. Ang gapo, pinulyanan da. Siyempre, minanabang mo tira. Ay, idinaydan hindi kami nakikinabang dyan. Agak mani siya la. Huwag ka nakikinabang, aking mo na patunday. Posibleng wala kang pakinabang dyan. Kanyan, ang gano antoy reklamo na totoo, ang gano wadtan su wanton violations, nga po, didma, kabaloyan, anto agaway, arilib ira natan, arilib ira, walarad floating status, and under investigation. You see? Gadi kapabaing, makapabaing. Amalabala, sunal mo yo, amalabala, pero singaran nyo ay, damage, sungaran nyo, ndamay yo so chip PNP, siyempre man reflect at liderato tutan. Kanyan ayala, sukwanda, walay pikabyangan at satay huwiting
Nanunong ng timot natan, sinasama ipapalapag ng Secretary John Vic Remulla. Amay sa kaya pulis siya involved. Somewhere at Bacolod amo. Siya pa'y ginawa itong tinawag yaman raid. RICIDG at Manila. Kabiyangan na CIDG may suspect. Aga na rin tawag ng mura may CIDG diyan at Bacolod or inarapasan niya kulang to may urulun mo tabaka man leaks information. So sa tinawag da CIDG na Manila tan CIDG na Cebu si Karanatan sunan raid sa may membro na sakay CIDG mo tagay official ditan Bacolod no nalilingo sa may probinsya ni Ridda. Untamot agara aki coordinate PNP Dagupan. Siyempre walay kontak daratan tunda kayo. Tawalay wajaray NBI, wajaray Manila. Agdaman imbaga ang kapi coordination. Agara ki coordinate basta inoperate da tate gagimira ya ang gapo sa pikakabat da. Nahalara namin 150 katao at di height yaman bubularan na say Bulilyo tan man kikinirat sa rame papilito. Kaskasan kalamor iraramay arom niya narel siya pa kasi mampian sa sararaman. Dapat tamakakal mo may illegal dito na Yato udamot at atang nagagimiran at tagay official od LGO. Siya kato dapat sa mampian sa satan. Pero ipasuot na wala nanang mo ipilit dan agawon itan so operation. Tawalay prangkisa na sa atay Grand 88 inaward na say PCSO aganayari dwara-dwara so operation tamagulo ay mampapatuyan niraratan. Walay cutthroat competition. Tugabay sumana lugi may sakay kanya-kanyang turf. Ang tinagaway laki kasiring kanto sakay, laki kasiring kanto may sakay. Ipanang nang dalaing kalaki dandwa anggad nagawalay panigway na bilay, nagawalay kaguluan. Agawalatan dyan syudad na Dagupan. Nanugawak at ate gagimira dito ng barangay Pantal na imatunin ko na irarate paltugan. Lapu-labat laad sa ate waiting. Agtayo gabay na nagawatan, lalamot. Jadluyag tayong Pangasinan. Nyo, amay-amay ray pinapasabogan de Granada. Sakay opisyal ditan siyudad na Ordanita, pinasabogan day Granada. Wala nanunutang kumot yung unta na agawan sitwasyon. Sakay mo municipal councilor. Lega niya walad sala na abong to niya, binuntukan de Granada, natay. Nako, waiting iman, susungigan at satan. Ito nagtayo gabay, nagawa ilaratay unta nira. At imbis ko muna sa kapulisan tayo, at si Karaso man patundad saratan, mambanod saratan, konsintin damat, ang tagawa natin ay adoral, sungaran. Antayo, mataltalag itay mansirbi ka at sarilin baloy mo. Mataltalag tan. Balbalag latan niya, pirarawat tan pangkanawnawam, ya mansirbi ka at sarilin baloy mo. Asyo pare nan PD, ya taga Pangasinan. Si Police General Paul Batawil, si Senior Superintendent Bersosa, Sani Bersosa, paniray arum niya taga Pangasinan kasi yan nanunutan tayo ay balbalag dayo datan yaman serbira at sarilin balida o probinsya da. Ano man sisirbi ka at sarili niya probinsya, sarili niya baloy mo, manalwar ka, talag mo gabay na dural, sungaran mo, mo gabay na damay iray pamilyam, di ba? Baloy mo tanay, inya na kan, kabat mura, kabat da ka.
Kailangan antes ka man retiro sa ngaran mo at watan subalbalag ya kagalangan. Ya kumunat anggapoy mansa. Ay matalag tayo makapansirbit sarilin balo ito. Sa kwanto mo dyan, reaction. There is no prophet in his hometown. Sige, okay. Kanto natanay. Gapoy halos kini. Agda kumplito may term da, ya dapat. Makapan king kay, duwara yung gataluran taon. Sang ka narilibod wisdom. Dala asabi. Under investigation undergoing administrative cases. Okay, Nathan, Dagupan, wala rin mangkukulit tamot wala rin mangkukulikta. Oh, by the way, thank you. Panunod damot, panaya. Governor Amado Espino Jr. nan pidi mo dya luyag tayo na Pangasinan. Thank you. Kinan amigo Don Ramon Bautista Sr. Happy 55th birthday kinan amigo Ed Laportisa Litanad Poblasyon na Kalasyaw. Ox na Ox, si Pox. Ami balato ka, Ed kinan Mayor Patrick Karamat nan champion ira. Intertown Basketball Tournament pagalaw ng Apo Gobernador Ramon Gico III. Dati 1 million so premyo inarumantoy 500,000 pesos, so 1.5 million. So gamuran at kampyonato na baloy na Kalasyaw. So bali-bali amigon Ed. Pasyar mo si Mayor Patrick. Balato sir, birthday natan ko mo. Tukamutan na lingwanan ta anta tumot siya balag mo sa serbisyom at kinan Mayora Maya. Dyan syudad na Dagupan, wala rin mang kukulikta na pataya. May kubrador. Sa papilito da is Grand 88. Kinoy, kung kuta, separate sa syudad na Dagupan. Luyag na Pangasinan. Sulo to dya wala ni ramay 777 amo. Wala ni ramay 777. Aking Grand 88 balot so nagagamit. Sige. Diskasan tayutan, kasumpalan lamot na sare pakabat malalapot sare manangantabay. Orly in the morning. Nagkaloob ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng iba't ibang mobility aids, rescue equipment at medical assistive devices sa mga benepisyaryo ng Dingalan Aurora at Barangay Tigbe sa Norsagaray, Bulacan. Pinangunahan ni PCSO Executive Assistant Attorney Maria Catrina Nicole Ventanilla ang turnover ceremony sa PCSO Main Office sa Mandaluyong City. Tumanggap ang Dingalan ng rescue equipment para sa disaster preparedness, habang mobility aids at medical devices naman ang ipinagkaloob sa Barangay Tigbe upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente. Bahagi ito ng CSR program ng PCSO na layong palakasin ang kakayahan ng mga komunidad sa pagtugon sa sakuna at pagbutihin ang access sa serbisyong pangkalusugan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ano ba yan? Isa pa nga.
Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga pangarap na appliances, laptops, cellphones o furniture ang matutupad dahil sa ₱1. Oo, totoo to! ₱1 lang ang down payment para maiuwi mo na ang brand new appliances, laptops, cellphone o furniture na pangarap mo. Muling ibinabalik ng Magic Appliance ang piso down. Piso down! Ang hulugan na hindi kayang tapatan. Tara! Punta na sa pinakamalapit na Magic Appliance sa inyong lugar. Magdala lang ng isang valid ID at ₱1. O ha? Simple na nga, super gaan pa. Kasi nga, Magic Appliance hulugan yan. Magic Appliance Piso Down runs from February 15 to May 15, 2026 only. Per DTI Fair Trade Permit Number R1-009 Series of 2026. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PAGCOR? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@hardcore.ph. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nanarasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Dumit mancha. Hello Right Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mas magiging hot pa ang iyong bulsa this summer sa Magic Department Store Summer Sale. Department Store Summer Sale. Talaga namang mapapasigaw ka hindi sa init ng panahon kundi sa init ng diskwentong hatid ng Magic Department Store Summer Sale. Dahil up to 70% ang discount mula men's and ladies RTWs, footwear, kids and infants wear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na and make your shopping experience cool this summer with Magic Department Store Summer Sale.
Summer Sale. Feel the heat and the savings at Magic Department Store Summer Sale. Enjoy up to 70% off on awesome selections from April 16 to May 3, 2026. Visit any Magic Department stores near you. DTI Free Trade Permit number R1035 series of 2026. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manunga tawon nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadas akon. Awan ti epekto na. Dati pao di arko, idi nagtumarak. Manunga aldaw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpada. Tapno may katmat dagita rikrik na inyong saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Senpelco. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Muling naghatid sa barangay ng masustansyang pagkain ang Meals on Wheels ng lokal na pamahalaan ng San Carlos City. Noong nakaraan, ito ay pumunta sa barangay Inerangan. Ang Meals on Wheels ay bahagi ng community feeding program ng LGU, katuwang ang City Nutrition Council. Ang programa ay inilunsad ni Mayor Julier Risuello sa tulong ng Sangguniang Panlungsod sa pamumuno ni Vice Mayor Bogs Risuello. Sa pag-ikot ng Meals on Wheels sa mga barangay ng San Carlos City, sila ay namamahagi ng mainit at masustansyang pagkain para sa mga benepisyaryo, kasabay ng pagbibigay ng mahahalagang impormasyon ukol sa wastong nutrisyon, ang kahalagahan ng tamang pagkain at pangangalaga ng kalusugan ng bawat pamilya. Sa pakikipagtulungan ng mga barangay at iba't ibang sektor na ihahatid ang mga serbisyong pangkalusugan ng mas malapit at mas epektibo sa komunidad sa San Carlos City. San Carlos, maunlad, maayos. Mula sa DWIC 89.3 FM Dagupan, Liway Iparagire, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagsimula na ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan learning session sa Pangapistan North, Lingayen, bilang tugon sa pangangailangan ng mga out-of-school youth na muling mabigyan ng pagkakataong matuto. Sa pangunguna ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni First Lady Ma Antuason Gico, katuwang pamahalang palalawigan ng Pangasinan, binibigyan tuon ng programa ang pagpapalakas ng basic reading at writing skills ng mga kalahok. Ang kay Ginanggi ko sa bawat aral na kanilang natututunan, kasabay nito ang pag-usbong ng pag-asa na kaya pa nilang abutin ang kanilang mga pangarap. Una nang naipatupad ang programa sa bayan ng Umingan at mga Taram. Inilunsad din ang tawiran, pamanang kalaman para sa magandang kinabukasan book donation drive at panawagan sa publiko na magdodonate ng mga libro, maaari nilang dalhin sa mga drop-off locations sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan Provincial Library, Provincial Social Welfare Development Office at sa CB Mall, Urdaneta City. Ang mga idodonate na libro ay papamahagi sa mga donated rolling libraries sa mga pediatric wards sa 14 na provincial hospitals. Abangan na iba pang mga balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield
Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka, yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, sa labas sa ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Early in the morning. Walang tila nakikiran 14 minutos antes yaman alas 8 at kabasan. Bakit nawala tayo ng bed? Para hindi ko na naman naririnig. Papaalam na nga tayo pinapalpak mo pa. Ikaw naman ka, Edwin, Saan tayo rito? Yan. Good morning ni Kinan Danilo. Magano, tagkula na basa may kangaralan nyo. Tani, aayos o lalamot na ka, Edwin. Talagang ganyan. Doon sa untuak ni. Okay. Pwede tayo sa may waiting. Antayo, wala lamot si Paparong Taldaya, balo lalamot, hangaran na satay waiting, amay Magic Luto, o antutan, 777, o anto, may amay hangaran to wala may ibabagara, miniting darara may kabo, miniting darara may Cabo, Cobrador, Table Manager, mini-meeting dararatan. Ibabagaratan wala lamot kunoy permit da, wala lamot iraratay balon ngaran na satay waiting da. Talagang kabaydan na kinya paukalon niya Grand 88 ang kapot, sikat tumuilante suinit danda na prangkisa. Good morning at kinan Danilo Ocampo, si amigo Erenyo tan si Wilma Cabico Velasquez, si Giovanni Mangunon, retired Colonel Giovanni Mangunon, namimisto kala ng Kapitan Sani Hunatas. Pasyar mo man. Si Elias de la Serna, ditaan at Barangay Kaingal, mandurengal natan ko si Karadin Nana Gloria. Zalde Navarrete, ditaan at Spain. Balo yan na Ken, Viewers tayo.
Ramil Velasquez, Hansi Marita Velasquez, Mario Shapno, JR Mamaril, Armando Segundo, bawat segundo may Armando, Servando Palma, Ray Martinez Espinosa, John Van LJ, Lilibet Diaz. Musta ka na? JJ Gamboa, si Mr. Ben Joby. Kanto kaibak, iramay, nakaibam, iramay, kaibak, iramay, nakaibam, biyok. Tan ira sirin, Mr. Ben Joby, sakbaya. Romy Sabala, Renato Villanos, RJ Javier, Cecilia Morante, si Ariel Bandong, Profesor Carlito Bandong, Ray Martin Espinosa, Agnes Ramos, and Nida Mondaris Obispo. And good morning again, Kuya Stephen. Kuya Stephen. Kapitan Mark Navarro. Si amigo Jing Javier sa Tanoga. Happy birthday no Mayo 1. Igrit ko la. Baka nasaglawik ni Nabwas. Mansamputak la Nabwas at nalingwanan ko ni. Happy birthday at kinan amigo Jing Javier na Chattanooga di Tanad Lingayen. Ay Kisora, good morning. And happy birthday mo at kinan compadre Ray Fernandez Hortaliza. Paano tuya? Nga pulay malaim yung oras tayo. Pero ituloy tayo, tangkan na buwas, ituloy ko nita na singbatan. Wala may ipaparong talda ay balo lamot kunon operation na satay waiting balon na bangka akala ra kwanda na permit at PCSO. Kanya mini-meeting da irarayay Cabo, mini-meeting da iraramay Cobrador, mini-meeting da iraramay table manager. Ya ipapaliwawa da, ya sikarala kuno'y legal yaman operate. Tawalay permit da ya grant mat na PCSO. Pero ag din paliwawan ang tong klasen operation. Ag may ibabagatan, ya na ikal lamay grant 88, ta si katulabat sa wakalamot lante na satay franchise, yaman operate na say small town lottery, tiya at Pangasinan. Pero amal lante, wala rin mambubukis, small town lottery, pero say talagang operation tutan, waiting mo't lamlamang. Aya natan si Paparong Talda, ya balo kwan, nasakay ya barangay kapitan ya operator, saya, walang talagay nalaton permit, pero duma, iman so mechanics tutan. Antipanduman to, may nalatang permit, mangi-put up ira na betting station. Sinasara ratay Luto Outlet. Di ba? May raratay Luto Outlet ya watan. Nanang yun Nipo Mall. Nanang yun da Galvan Market. Nanang yun da City Star City. Nanang yun rarata niya outlet.
di man ka unteen. Aman supermit yanalada. Luto outlet, di man ka unteen. Agti babaga, ya alam iraramay kabo, ya mangkuliktara, mampateen ira edda kabaranggayan o dino kaabungan. Kanyan napapalikdo kilalamet. Napapalikdo kilalamet. Si Kiruraya Kubrador, ya mini-meeting da, ya papaliwawan danuntan, ya wala lay permit da, nang yung maong. Saksaki labat, suwalaan na prangkisa, permit to operate, license to operate, Grand 88. Natan, walay balo ira, wala tayo 777, Lucky 77, or Magic Luto, o Luto Magic, dumamot iraraman, kabaluyan, so operation da, dumay mechanics da. Sa gabay ito ni baga, mampaalagi ira, nasaratay betting stations, limang kauntaan. Agto ibabaga, yaman labor si Kubrador, man labor si manrebisara si Cabo, aliwan si Katutan. So, malinaw, ya ibabaga to, at ating igagimira. Kanyang baka napalikdo kayo, ha? Manlilibol kayo, mangkukulikta kayo, at sana na'y manaya tayo, ibabagay yung prangkisa yo, permit yo, na ural kinisinsya, illegal nisinsyatan. Dumaman, so outlet, yapantayaan mo. Siya mantaya kay Rambulito. Ditan. Mayamay sinanunin kung tatay di manipo eh. Antaya kay Luto, antaya kay Rambulito, antaya kat sama 3 digit, wanto kamalatan niya, klasin na services iyo offer da si Katuman, so tatayaan mo. Aliwan samay manlibor si Kubrador, yamang kulikta na pataya ed kabaranggayan mimaritis ed saray kaabungan. Andi, dumaiman. Baka napapalikdo da kayo, day babagay katuanod si kayo, na-earl kayo, balag sumulta tula mo titan. Maong labak ko mo, piyapian saan kayo, nasatay watan niya operator. Kanunaro kayo, pinulya ng dakila, hangga pula. Kaskasyan kayo, yung mananap na pampiyan sa'yo. Wala ni kason arapon nyo, mananap kini na abogado yun. Okay, kantabay ko at technical side, si Richard Olanday at si Manager Edwin Inong. Itilak milalangula so balag min pisasalamat at balang sinansakay pinablin na dumaringal aya at ipatuloy tayo ta nasing batan na buwas kan discussion timot itay Turop Luzon agapiga unsa bidya na buwas si amigo tayon Jesus Garcia Jr. sa 3-time Tour of Luzon champion. Kakabaton timot no supare team Pangasinan ta amay-amay at Pangasinense ya kisali at saya sa Turop Luzon. Pero Pangasinan atwa kalaban to kaparaton Pangasinan. Kalaranan nyo lang sa programan Karambola. Salamat at pantitiwalayo. Diyos ti agngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Only in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo.